Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. Pa-click and subscribe guys. Thank you. Kay hapon naman, manglawg na punta guys. Para dali mo tubo ang atong baboy guys. Nasa 40 kilos ni nasa wala guys. Ganing nasa tuo mga 60 kilos. Bigya ay naninamo guys. Kay dagko pa kay kaon guys sa tao. May maura to guys. Thanks for watching. Bye bye. God bless you.